Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a mercy. Asaan nan apailanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakababain man ti pakasaritaak. Ngem kayat kulatta apaikanbiag dito'y programa yo. Taamok ang makaipaay iti basit nga adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Mercy dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oy, Marcy, kasla gusto kan kadila kaya kanayon nga umay dito'y beer house Ni tatamag no. Juan, ag gusto kanya. Ag tawon day iti 55. Anya ka no ti trabaho na? Adda pwesto na paggatangan iti lupot. Ado nga ro ti kwarta na. Mabalin, tatunggal umay. Katlimad nga ikanak iti kwarta. Manungay. 2,000, 3,000, kababaan ti 1,000. Di swerte ka. Kunana pa'y kitin ang asawaan na kano. Oh, di mo pa'y kaya. Adan katulungan amang padakkel iti anak mo. Kuha. Pampanunot at nga roday ta, Angie. Makiasawa akon kanila kay Magno. Total, ado mati kwarta na. Adda ak manan, ta ibagak na agawit ni Kibalay. Yawid na? Wala, agtengatan. Ikalay sana? Wen, ikalay saka. Kasanong ti 2 taon na nga anak ko. Isurot mo No kasta, isurot ko matan agraman ti agaw awir. Wala. Oh, sige, umanugot ak. Kaano nga umay na kami sukunan. Uray ton bigatan no day tati kayat mo. O sige, umay na kami nga rod sukunan iji dagusmi. Wen, ada magtaylugan ko nga aramatan tayo. Sigurado ka ayawid na? Wen, merci. Asawaan ka. Aday ta, nakasaganan dagiti gargarat ni Magno. Siya akong timang imbunag. O sige, sikati makam mo. Nabayadak matente di mo pa'y nabayadan nga abang mo. Agyaman na. O ala, umuna kayo na jilugan, tabunagak dagiti gargaritsyo. Sino dagito inasangpat mo dito'y balay mo, Manong Magno? Kwa, dito'y dan nga agnaed. Sino dagito'y? Merci. Yamamok kan katikapsat ko. Kumusta kayon, Nana? Manong Magno, anya ti kayat asawan daytoy. Asawa ek ni Merci. Anak na dayta ubana. Ket taga-awire iti anak na dayta balasitang. Anya? Pakanam dagita? Delia, di ka nagsaw iti jak magustuhan. No di mo kayat ti kaadada diti balay ko. Mabalin mo latta ti pumanaw. Anya? Jak la kayat ti gulo, Delia. Kaya't kakasarita asiksikalaan, Manong. Tanya ko matibagam? Sumurot kay di terasa, tay jay ta nga agsarita. Anya ti nagsaritaan nyo, iti kabsat mo? Saan mo nga italtalak ti kapsat ko? Dito'y nga agnanaed. Ngam saan nga iso ti masurot? Gaputa balay ko na ito'y. Di na kadikayat nga agnaad kami dito'y balay mo? Well, ngam kasi tinakunak. Saan nga iso ti masurot? Amang ano saan kami nga kinawatan? Iso nga isubli na kami laangan iti dagusmi. Saan agyan kayo ti balay ko. Kan saan kan ngagtrabaho? Ha? Agyan kayo ti balay. Kat sikan ti makaam mo nito'y. Saan na mabalin? Kaya't kulat at trabaho. Ad-addan adina kayat ti kabsat mo para kan ka no adda akla diti balay mo. Sige, sikat ti makaam mo. Agtrabaho kalata no dayta ti kayat mo. Adeta, naka-grocery ako. Kompleto tayo niti masapsapol niti kusina. Uray gatas ti anak mo, gimatangak mo tayo. Ani, nagsaya atan no kasta. Wala. Kan gimulpi akmat iti para iti ref.
Mapunulakit na itiref tayo. Saan kami nga agbisin iti sidong mo, Magno? Sana talaga. Saan ka nga agbabawi asimurot kanya. Juan, talaga sa anak ang nagbabawi. Agkalay sa tali ti mabiit, Mercy. Saan pa'y nga ita? Basta agdan natapay laang. O sige, sikat ti makam mo. Ay, maturog ta nga rodan. Tagtrabaho ak painton bigat. Agtrabaho ka lang di pwesto. Ay, saan? Diya kayat? Ada ijay ti kabsat mo. Amang ano saan kami nga kinaawatan. Agtrabaho akla ta ijay beer house. Isarak ka lang arunan iti sabali at trabaho. Basta pumanaw ka niti beer house. Ijay latan beer house? Awan mo't parikot ijay? Ngam ado ti lalaki ijay. Ay, awan parikot iti dayta. Alaman na yun. Sikat ti makam mo. Maturog ta nga rodan, tani. Kaya't konti agina na. Mas daawakan ka. Mayat lang araw doon tibiyag mo itidan na ni Tata Magno. Nang agtrabaho ka pa lang di ti beer house. Ay, kaya't kumatlaang ti agtrabaho. Sana bali. Tadamot agaw-awir iti anak ko. Kat, kasanungay, ikalay sana ka ka din ni Tata Magno. Kastati ko na. Ngam ko nakasaan pa'y nga ita. Di ka pa'y pa ikalay sa. Panunutek pa'y anayin bag. Nagasat ka, tanasaya at tao ni Tata Magno. Ada pa'y negosyo na. Saan kayo magbisin na agina itidan na? Among ka di. Akayat ko lati sinmurot kan ko ana. Gaputa amok asaan kami nga agbisin iti den nana. Ngam saan ko nga ayatan. Masursurom to nga ayatan. Kinapod nuna. Ada nakarik nga ak iti ayat, Angie. Asino? Ni Joel. Kumusta ka, Mercy? Kailiw ka makita. Kailiw na? Wen, kailiw ka. Mabalin ka di arumwarta? Ha? Agpakada ka pailaan dito yung beer house, darumwarta. Angam sa di na ti papananta. Kaya't ko tiyag pasya-pasyar. O sige, agpakada ak nga rod iti boss ni. Sige, manganta. Di ka agdanag, tasyak tiyag bayad. Adamat kwartak ditoy. Saanin? Siya akong tiyag bayad. Kaya't agyaman na ka. Tapin at gamtikid daw ko arumwarta. Apay ka di asyak ti inawis mo. Idinto ta adamo dagiti mas na pimpintas iti beer house. Sikati kayat ko. Idi pailaan nga adda pa naggustukan ka. Ha? Dayta tipod no, Mercy. Apay nga rod nga itala ang ibagam dayta. Apay adi mo imbaga idi. Ita, taadan si murutak alakay? Sana parikot dayta. Anya ko ma, no simurot ka kankwana. Anya? Tinapateg, agkit kita ta. Ket naragsakak asikati kadwak ita. Ay, Joel. Pasensya kan. No itala ang ana iturid ko nga imbaga to yariknak. Nasaya at tasimbangpet kan, Mercy. Nagdanag akgapo tadi ka makontak. Apay pailang amin nga inuray na. Naturog kalaktak ko man. Napana ka di beer house sa pagpapaayam. Katawan ka ijay. Anda nagkuna nga danang sukon kan ka alalaki. Saan ka kanun ang nagtrabaho? Ako Juan, tay best friend ko dayjay alalaki. Iso nga inawis na. Takinuyog ko laan ang paspasyar. Adda ngamin parikot na. Iso akayat na nga iliw-liwag. Babaan iti pa nagpaspasyar na. Kasta ka ni? Kasapulan na ti kasarsarita. Iso akinuyog ko laang. Alangarutan. At balis ka ang maturugtan. Hoy, Mercy. Mabalin ka di at tumulong kay ti trabaho dito balay. Ultimo na nga nanyo kat itambakyo di talababo. Ha? Kwa, Juan. Ugasan to ti taga-aw-awir. Di pala si kati aginaw. Ipatudon mo pa'y laang iti taga-aw-awir. Nabannog lang arudan ang naglaba. Imbis as sumanao ka di tabak-bakutan. Di pala si kati aginaw.
Nagbidot at talaga ti kabsat ko anang yawid ka diti balay na. Nagayat iti saan mo't ang mapagtalkan a babae. Anya sana mapagtalkan asasawa mo't, nana? Ay na, Mercy, langam-laangan kat saanan ang mapagtalkan. Ay, uraan niya pa iti bagbagayo. Awanan maaramidan nyo. Ngamin, ay ayatin nak ni Magno. Kat di na kabailan ti mangisi na kanya. Sa paila ko tamakita na ti kasta nga ugalim, kat isina na ka. Awan babain mo! Nagipulong gayam kan katikabsat mo, Magno. Pasensyam la ko man ti kabsat ko, Mercy. Kasya talaga ti ugali na. Ayan ka di ti pamilya na. May isan na balo. Kat aday ti adayo a lugar ti kakaisuna nga anak na. Kat gabutag may isa, may nakipagnaed di ti balay ko. Masurunakan kwa na. Numabalin la kuma, kat jak kayat akabalay. Iso apapanawa mo? Ha? Sa dino ti papanan na ngay no papanawag. Oh, di agabang iti pagnaudan na. Agsusweldo mat kan ka. Na sige. Mayam, tay bagak apo manaw di ti balay. Agyaman ang tadakan, Joel. Kunak no di kan umay dito'y pagpapaayak a beer house. Kaya't ka makita eh. Kailiw ka. Rumuarta ko ma. Sa di naman ti papananta. Iti dagos ko. Ay, sika, ha? Kailiw nakman ako na, Juan. Ingka nagpakada. Tamapantay jay dagos ko. Saan na balingad na kabalay mo? Basta ka na yung tangag kita. Sika ang talaga ti ay ayatak, Joel. No apay akadag ito'y laang imasidag ka kanyak. Saan na bale? Tinapateg. Ay ayatin ta ti tunggal maysa. Kaya't ko ti agnaad dito'y dagos mo. Sika ko man ti kabalay ko. Sige. Dito ikan ngagnaid. Ngam kasanon ti anak ko. Adapay balasitang akadwak, nga iso ti agaw-awir iti anak ko. Sika lang ti kayat ko. Diyak kayat nga da makasinga kadata. Nang runa pa tasilid lang to'y ababangak. Para kadata da ito'y asilid. Sige. Sana ko na pumanaw iti balay da Magno. Ngam, kanayo nakto nga umay dito'y dagos mo. Mabiit man laeng balasang kaw. Agsarita tamampay. Anya ti bagayo, tata? Kanasino kayo? Ay, siyak ti caretaker. Dahito'y a boarding house. Kasta ka di? Anya ka di ti bagayo kanyak, tata? Anya day tanapan mo ginataang? Kapikan tinapay, tata. Kasta ka day. Nakita ka nga may nakadwa ni Joel idirabi Siyak ti kaayan-ayat ni Joel, tata. Apay? May kamanukan a babae ang nakita kakadwa ni Joel dito'y Ha? Ay, ni Joel talaga. Agsusuko ti babae iti biyag na. Anya? Kanayo na bagbagak ni Joel. Hangam dinakdenggan. No anya laditan ti bagbagayo, tata. O sige, inakon, tama nga numatagtakan ni Joel nga agur-oray. Saan mo apatpat yan ni Tata Gudo? Sipsiputan namin agaraw dagiti agabang dito'y. Ngam amang ano po na ti kunana, nga agsusukot ti babae iti biyag mo. Saan mo apatpat yan kunakmet? Alaro din. Agkapitan tagawid ako. Ang mga no agatap kanyak ni Magno, narigatan. Sige. Ket umay kan tumanan dito'y dagos ko Urayan ka dito'y. Juan, awan pagdanagam. Kanayo nak nga umay dito'y dagos mo. Inururay ka sumangpat. Pasensyakan, Magno. O sige, tayo nakagpalas. Sa dino tinapanam kalpasan ti trabaho. Iti balay ti katrabaho, O sige, agtalikaken ka. Wen naskan nga agtalag ka kanyak. Tano saan? Panawan kan. Luklukon na kaday ka babae, Manong. Ha? Kitaam na ito'y ladawan iti cellphone ko, Manong. Adakadwa ni Mercy a lalaki a rimwar iti beer house.
kat nakaakbay ti lalaki kan kuana. Anya ka di ti sasawom, Nana Delia. Nangibauna kiti mang paliiw kan ka, Mercy. Gapo ta sipod pay, agdwa-dwa akon kan ka, aluklukwam ti kabsat ko. Ay, sana po no dayta. Joel tinaganday ta lalaki, saan ka di? Ah, Kasta kanu tinako na ti maysa ka dagiti katrabahuam, anagdamagan ti imbaon ko amang paliiw kan ka. Kat agdenden na kayo kanon iti dayta a Joel. ha, Iso akadagitoy, kat saan kan amat maturog diti balay ni Manong Magno. Ngamin, ijay kan dagos ni Joel amat maturog. Pudno ka di, Mercy. Ibagam ti pudno. Saan kan ang makapaglibak, Mercy? Mismo akatrabahuam tinangibaga, ngagdenden na kayo iti dayta a Joel. Kwa, Magno, saan mo kumapat pa tiyan dayta? Panangdadaal na laang kanyak dayta. Sige. Sika ti patyak, Mercy. Kat sapay ko mga rod na saan ngagpaiso. Joel, kasano dayto yan? Aginaw aksamot tan. Anya? Aginaw ka? Juan, Apay nga ngayon tulok mo. apay, di mo kaya tamaadanta iti anak? Jakpay kayat. Ngam kasano itan? Parikot mo dayta. Di na kun ibibiyang dita. Mercy? Apay ngagbakbakwar ka. Ay, kwa, Magno. Madila ti rusok ko. Aginaw kan, Mercy, saan ka di? Siya kun a mismo tinagsurot kan ka, aging ga iti dagos ti agnagan iti Joel. Adda ka manin ditoy? Nakasaritak tila kay a caretaker iti dadya boarding house. Imbaga na amin kanyak ti maipapan kada kayo ka ni Joel. Kwa. Manong Magno, kayat mo ka di ti mang taraken iti mang lilipot? Kasano daytan? Masikugan day ta babae. Aganak tumanen. Ngam saan mo't asika ti ama? Delia. Adakan ka day ta, Manong Magno. Adakan kan amang ngedeng. Wala. Itamot lang, Mercy. Pumanaw kayon di ti balay ko. Saan kan akayat? Ha? Pumanaw kayon. Taamangan na niya pa iti maaramid ko ken ka. Pinapanaw na kami ni Magno iti balay na, Mr. Lonely. Ken tinalikudan nakmet ni Joel. Pimanawan ni Joel ket jak ammo no sadino ti ayan na. Impas ngay kung arod ti anak mi kini Joel. Pagbababawyak man akastoy tinagbanagan ti biyag ko ngem awanen mabalin ko. Nudi ti agbalbaliw laengen. Tuy pagayam mo, Mercy. Agyaman nakpagayam Mercy iti daytoy apakasaritaam. Tinasken ita ket ti panagbalbaliw mo. Addan anak mo. Ket isuda ko man ti pangpangrunam. Igaed mo ti agtrabaho para kadagiti anak mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Mercy, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez, ken computer recording technician, Joffer Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinga di tinagan a Hazel, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agpada kami iti kabsat ko a kinagura dagiti dadakkel mi. Gapu ta saan mi anatungpal dagiti plano da para kada kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Hazel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Sanda ka nakabailan na pagtuluyan nga agadal, Hazel. Huston ti dua atawan mo iti kolehiyaw. May mayat sama it no agabrod kalangain. Iso ang arod tatang, no iso ti kunayo. Pasensyakan, gam talaga marigatan kami kininanang mau amang paadalkan ka. Pangalaan na nga iti pagabrod na. Naimbag kumamot, no saan amadama nga agad-adal ni Lablay. Mabalin ko pa'y mati agaplay iti trabaho nanang. Taagorno nga, iso ti usarak nga agabrod. Alaman nga rod anak ko, inton makabrod ka. Ang mga mabalin at tulungan mo ti kabsat mo nga agadal iti kolehiyaw. Wan tatang. Pasensya ka na talaga anak ko Tamarik na nga agkapsutak mo tayo. Ipilpilit ko lang ti agtrabaho iti construction. Ninanang mo mait, manulaang ti masapsapulan na iti panaggangansilyo na. Wan tatang, maawatan kayo. Alang arod anak ko. Ano sampay lang ti sumrak iti trabaho. No kasta, agsardang kan nga agiskwela, manang. Kapilitan ading ko. Sayang mata niya. Awan maaramidan tayo. Tamarigatan matanda tatang kananang. Kasano wakto nga tamat, inton makagradwarak iti senior high. Saan ka amadanagan? Tano makaabroad to. Tulungan ka, tapno makaadal ka. Ay, kasano ka ngay, manang? Saan mo ka din nakayat nga ituloy, ti panagadal mo? Sana balikan niya kun. Tinapatag, makaturpos ka. Sigurado ka, manang? Wan, iso alala ingam ti agadal, ading ko. Nakapasaak iti interview iti nagaplayak a call center tatang. Nanang. Ay kat nasaya at anak ko. Kaano ka nga rod amang rugi ngay? Ipagnakpay nga umuna dagiti requirements ko, nanang, sa kami ag-training. Ag-training kayo, pay? Lisan ka pa'y nga ag-sweldo no ag-training ka, pay? Payable ti training mi, nanang, tatang. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Manang, kumusta mat nga iti trabaho? Okay lang ang matading ko. Narigat ngam kabailan mo't. Adda ka di maten gagayam mo, iti pagtrab-trabahwam? Addan adda pa yan agar-aram kanya. Agpaiso? Anya nga tinagan na. Dave. Kat, kayat mo kadimat, manang? Sika talaga. Adu pa'y ti arapang apdanan ng kantatang kanya. Agabrodak pa'y. Agurno nga klaang iti usarak nga agabrod. Kantap no makaadal ka. Saan mat siguro atubang? No maaddaan ka iti kaayan-ayat, manang. Saan mat adakas? Saan ka di? Ay na, nagubingan ka pailaang. Ngamdaytan ti bagbagam. Yung paglakit din tagpada ti oras ti break ta. Taapay mo. Siyempre, naragsakak no makita ka. Makabanog ti trabaho. Hanggang no makita ka, mapunas amin na banog ko. Sika talaga. Adday ta ka man ako na akon. Apay, siguro may in love kan kanya-kanya. Saan niya? Kaano kami nasumpatan nak? Saan ka di akinunak? Asa anak pa'y amabalin amaki boyfriend? Kaputa sana kaya't ang itidadakal mo? Husto ka. Saan ka mata na menor de edad? Uray pa'y. Basta, urayag ti panang sumpat mo kanyak. Kasano no ibagak nga awan mauray mo? Sana bali na. Basta makita ka lang iti inaldaw, naragsaka kon, Hazel. Nagswerte ka talaga, gayam. Apay mat. Gaputa si kati nagustuhan ni Dave. Anya nga'y kumatin nagswertyak iti dayta. Oh? Kat no nagwapo ni Dave. Dayjay laang. Anya ka kadi. Saan mo akadi akayat tinagwapo a boyfriend? Kayat ko Apay nga ron asaan mo pa'y lasong batan. Amangan nga minusong batak.
Kat saan kun amatungpal ti planok nga agabroad. At akan ka, amangan no ibawing ni Dave, tirik na iti sabali a babae. Kasta nga ta? Ay sos, ado nga tati umas asidagkan kwa na a babae. Kanayon ko ang makita nga ado ti umas asidagkan kwa na. Kasta ka di? Hindi ka mo't nagtimag. Itayak pa'y asaw-asaw. Ngam di ka mo't sumungsungbat. Panawan nakman dito eh. Mapan ka kadagiti babae nga umas asidagkan ka. Isuda ti umas asidag kanyak. Ngam si kalang ti babae nga asid ka. Ay, jakamukan ka. Mabit man lang. Agselselos ka niya. So ano nyo? Uy, amok ngagselselos ka. Saan ko naklangarudan? Pangasim, sumbatan na kami nun. Iti kasta, awaran babae nga umasidag kanyak. Nag-feeling ka mata niya. Saan mo takasta? Isong arot nga agpakpakaasiak, asong batan na ko. Alpasen ti graduation ni Lovely iti senior high. Kasapulan na pa iti sumardeng iti may satawain. Sagtuloy iti kolehiyo. Sige tatang, adamutan sang kabasit anaurnong ko. Rugyak matan tagbirok iti pagaplayak iti abroad. Ala, ano sampay lang anak ko. Iti kasta, maka-abroad ka. Kat matulungam to ti kabsat mo. Wan tatang, Kan saan lang nga dayta. Matulungan na kami mahit kininanang mo. wan, tatang. Nakitak ang nag-sweet kayo itay ka ni Dave. Siguro, sinong bata mo na niya? Wan Carmelo, Kung nagtumot nga adda pa naggustom ka ni Dave. inot anat nagtiriknak kan ko na. Aging gaadya kon kabailan alabanan tiriknak. Iso asinong bata kon. Sa bagay, madlaw mat nga ayatan nakaunay ni Dave. Kat ay ayatak mat unay ni Dave, Carmelo. Nukas na, nakasapol ka mat iti pagtrabahwam. Wan manang. Anya nga iti aramidak iti makatawan. Kat sumardengak pa'y mat nga agadal. Iso pa'y mat ti maurnong ko Kato na, amo ka din dananang kantatang. Wan imbaga kun nga imo nakadakwada ti plano. Nasaya at mat nga rod, ta isupay mat ti maurnong mo. Dave, kasano da ito yan? Saan asimang pati binulan ko? Amok ngagdadagsan akon, gaputado ti marikrik na kasenyalis taginaw. Saan ka madanagan? Ikasar ka mat? Angam aguray ka lang, tagur ng tapay. Kasanon ti plano ka pa nag-abroad? Lipate mo na ita panag-abroad mo. Adamat trabaho mo dito Pilipinas? Kasano ti kabsat ko apagadalak? Iso ti mang paadal iti bagina. Apayasi ka. Ngam, Dave, namnamaan day tadagiti dadakkel ko. Awanan maaramidan da. Gaputag dadagsin ka. Manang, aday bagakan ka. Anya day na. Diya ka muna niya teramidag. Sigurado ang makaungat datatang kananang kanyak. Anya nga min day na. Masikugak, manang. Anya. Tulungan nak no niya tirumbang nga ramidag. Diya ka mo, Lovely. Diya ka mo. Gaputa oray siyakat. Masigugak mo. Anya? Tinasayaat. Panunutan tapay noan niya ti aramidan ta. Oray siyak. Mabutangak ang mga ibaga kadakwada iti kasasad ko. Anya ka diti ko na tinakasikugkan ka, manang. Agkasar kami kano. Ngam agurnong kami pay. Sikangay. Uray siyak mo't manang. Ikasarnak ka no. Ngam agurnong kami pay. Nasaysaya at matlaeng. No itapay laeng. Ipudno yun kadagiti dadakkel yu amasikog kayo. Agungat dalakit di.
Ay nagayam. Sigurado nga agungot da. Ngam nasaysaya at matlaang. No ipudnom kit diti ka sa saad yu. Sige nga Rod, kasaritak ti kabsat ko. Taipod nomin ti amin. Day tati kasayaatan nga aramidam. Gayam. Kaya't mo, takaduan ka ngagpurno ka dagiti dadakkel mo? Saan pa'y laang, Dave? Kitaak pa'y noan niya ti bagada. No ibagada akayat da ka amaam mo, sa kanto yam-am mo. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Awagan na kadagos no niya ti baga dagiti dadakkel mo, ha? Uwan, di ka madanagan. Wala. Itulod ka naging gaiti ayan nyo. Uray sa anak to na dumanon. Sige, sikati makaam mo. Ada ko makayat may nga ibaga kada kayo, tatang, nanang. Anya dayta, makaabroad ka din. Saan aday tati ibagak nanang? Anya nga ro ti bagayaw. Kuha nanang, tatang. Sapay lang kumata saan da kami akapungtot iti dayto nga ibagami. Anya nga minday ta aya. Sika man laangan ti mangibaga lovely. Ha? Kwa, nanang? Ibagamon, Sorry, nanang, tatang. Ngam, masikog kami nga agpadpada ka ni Manang Hazel. Anya? Nay, nagawan kat apanunot yun, ado ah. Anya nga iti masakbayan nyo iti day nga inaramid jaw. Ay, lakaman nyo ti rigat ita. Awan ti mauray yu atulong kada kami. Agdalaw kayo, kat sumurot kayon kadagiti nakasikog kada kayo. Ala, irubwat yon dagiti kawasyo. Tapumanaw kayon. Mangibabain kayo nga anak. Nagpadaan nyo lakit din. Ala, gusto na ito pa nagsangsangit mo. Dito ikan dagos ko nga agnaed. Saan ka matanagan? Saan ka matabaybayan? Pangaasim, di nakto ko mabaybayan, Dave. Linaksid akong dagiti dadakil ko. Ikarig, saan kayo abaybayan iti anak ta? Di ka madanagan. Agtrabaho ak aginggat ka ba ila? Agkinulong tayo, sir. Agyaman na, Dave. Kumusta ka, ading ko? Okay, aklaan mat manang. Nasingpat ni Roy, kanti pamilyana. Inyawid nak diti balayda. Nasaya at mat nga rod no kasta. Awagan naklaang nod da problemam. Agyaman nak, manang. Katsi ka, kumusta ka mat dita? Addaak dito'y dagos ni Dave. Agtrabaho ak pa'y aging ga akabailak. Saan na kun apalubusan nga agtrabaho ni Roy, manang? Dituyak kanulatan balayda. Ay kat nasaya at angarod no kasta ading ko. Manang, kasano nga tanda tatang kan nanang? Saan nga tan abumaaw ti ungat da kadata? Saan talata sumardeng nga agkid daw iti pamakawan. No adawayam, sumarungkar ka. Kat kasta akmat. Talagan saan na kami ang mapakawan datatang kananang. Uray kwartang itad mi kini Lovely. Saan dang awatan? Saan da kami kano akayat amakita? Anya nga tati kasayaatan nga aramidan mi, Dave. Aramidan nyo, no niya ti kayat da. Saan kayo magpakpakita? Anya? Ngam, Dave. Iti kasta. Panunutan daan na uma kayo namang sarsarungkar kadakwada. Kat? Kalpasan ti mano abulan, sa kayo to agpakita. Anya tamom, no kailiw da kayon ton. Sige ang arod. Kasta ti ibaga kini Lovely. Saan kami pa'y nga agparang kadakwada, iti mano abulan. Anak ko, nasaya at mo ta nagpakita kayon. Kunak no linipat da kamen. No kasta, napakawanda kami, nanang.
Oo, anak ko. Mala, agtugaw kayo man pa'y Ayan ni tatang nanang. Ada iti kwarto. Nabayagan nga agsaksakit. Tulungan da ko ma. Taipan tayo iti ospital. Diyak kayat nga dadakas na mapasama ka ni tatang iyo. Diyak kayat tiag may sa. Saan kayo ngagmaymay sa nanang? Adda kami laang dito kini Lovely. Ipagarup ko asan kayon nga umay sumarungkar. Kunak no nauma kayon nga umay agkid daw iti pamakawan. Saan da kayo abaybayan, nanang? Gaputada kayo, dagiti dadakkel mi. Iso nga ipantayo ni tatang iti ospital. Agyam anak no kasta anak ko. Pakawanin da kami kumakan ni tatang iyo. No narigat para kada kami ti mamakawan. Awan anyaman na nanang. Lipaten tayo kumanti amin. Kat mga barwanan tayo. Ita, naragsak kamin asa nga pamilya, Mr. Lonely. Uray saan anatungpal dagiti arapahap mi itibiyag, naaddaan kami met ken ni Lovely iti nasingpet, ken nadungo, a padre di pamilya. Ket day tauna iti pagyamyamanak. Tuy pagayam mo, Hazel. Pagayam Hazel, iti dayto apakasaritaam, timakunak, saludo ak kada kayo ngagkabsat. Tauray linaksid da kayo dagiti dadakkelyo, saan yo asinukwan ida. Gapo taday tatirumpan. Ayaten ken ipatig tayo dagiti dadakkel tayo, tautang tayo kadakwada, tibiyag tayo. Buwan na papagayam, inkanangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Hazel, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan as Cindy, manipod Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kanayo nak amapaay ken ayat. Agingga at tinungpal ko ti balakad ti gayem ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cindy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tiyawanan ba ina lalaki? Naka-move on adagos. Ada post na iti Facebook. Nga da kadwa na babae. Anya pala ti pagsakitan tinagam mo. Kat nag-break kayo matan. Wala. Ngam nasakit a panunutan. Naglakanak lang nga insukat. Saan ka di asikat tinangisina kankwana? Apay ano agsasao ka? Kat kasla ay ayatampay laang ni Patrick. Wan, in-break ko. Gaputasan kami matlangan nga kinaawatan. Ultimo ba si tabanag? Pagsungbatan mi. No kasta, lipato mo day dya Patrick. Gapo, tanakay break ka kankwana. Talaga alipata kon. Kabaulak mo ti agbirok iti kasukat na. Anya ti kayat mo asawan? Sungpatak ti agar-aram kanyak. Kat i-post ko mat iti Facebook. Namnamaam ka di ang masakitan no makita na? Awan bibiyang ko no masakitan wano saan. Basta kayat ko ang makita na. Nga damot baro a boyfriend ko. Anya? Agpaiso, sungbatan na kon. Agayan ayatan. Apay, saan mo ka di ang kayat? Kayat ko apay kit din asaan. Apay nga rod akasla saan ka amamati, asinong batan ka. Kunak ngamin, lumabayag ti panang sungbat mo kanyak. No kasta? Nadismaya ka? Gaputa sinong batan ka adagos? Ni saan mo't
Kay kaya't kukit di ha. Gaputa sinungbatan na kon. Saan na kon apinarigat? Iso nga agyaman ak launay, Cindy. Kat, anyangay, nag-post kan iti Facebook? Wan Kat, naragsak kan iti daytangay naramid mo. Siyempre Sigurado nakita ni Patrick ti in-post ko. Isula ang ayat ti makabaol. Uray syakmat Kat, amom nga rod ti husto nga ugali ti sinong batam alalaki. Amang ano into madamdama. Dakas mo't gayam ti kababalin na. Tila ibagbagamot. Saan adakas a tao ni Marvin? Madlang mata na singpot. Nasayat nga rod no kasta. Barang no saan ka manan anag kamali iti lalaki a pinilim. Addan to kayat ko ayam amo kada kayo, tatang. Asinaw, Boyfriend ko. kanya. Katnawan sapay makabulan na nagsina kayo ka ni Patrick. Nakamirok ka adagaw, siti kasukat na. Manumot lang ti agbirok ngay. Oray mat ni Patrick. Nakabiro kan iti kasukat ko. Ayunay kayo nga ubing ita. Kaslag sukat lang iti pigadan ti panagsukat yu iti boyfriend. Di da kami ti ubing sana mabalin ti kasta. Ay natatang, sabali ide, sabali mat ita. Kita emot ta anak kau, ta agpili ka analaing. Tapo di kakit kanayon nga sangay. Wan, tatang. Awan pa kadanagan nyo kanya. Nag-sweet talaga ni Marvin. Kita amtintin na kanya ko. Chocolate mat kan sabong dagita. Wan, nag-sweet talaga ni Marvin. Nasaya at mat no nasa pula mo ti talaga aparakan ka, Cindy. Maragsakan agparakan ka. Thank you, friend. Ala, idulin mo pa'y nga rod dagita, taagtrabaho tan. Amangan no kalat asumangpat ni boss. Okay, gayam. Kaya't ka kumangayam amukan ni tatang ko. Nasaritak nga minkan ko na idi na minsan, nga adayam amok a boyfriend ko. O sige. Katkalpasan amayam amunak, si kamot tiyam amok ni mama. Naibagam ka din ka ni mama, ayam amunak? Saan pa'y? Imbag no saan nga agungat? Apay ko mga agungat ngay. Amangan mat no napili ni mamam iti agbalin a kaayan-ayat mo. Saan? Kan awan ti di na pangayatan kan ka. Gaputan na pintas, kan nasingpat ka. Cindy, si kamot gayam ti masabat ko. Adaman gayam baro a boyfriend mo. Kat, anya kumaitan o adabaro a boyfriend ko. Saan ka di anabiit pay laang anagsina kayo kin ni Patrick? Ada ka di problema? No nag-break kami matan? Tidakas na? No pagsusukotak ida? Awan matkit di ti bagbagak amadi. Ngam nagdaras ka matan anak kasapol iti kasukat na. Awan bibiyang mo no kastaman ti inaramid ko. Saan ka nga agungot ta sa anak mat amaki apa? Wan, saan ka amakiap-apa nga may saka at chismosa? Tatang, iso ti kaayan-ayat ko. Marvin, iso ni tatang ko. Maragsaka na ka makaamukin ka, baraw. Kasta akmat, tata. Sa pala kumaat, ayatem ti anak kau. Saan mo kumapagsangitan? Ikarik day ta, tata. Ala, agsarsarita kayo pailaan ka ni tatang. Tamang isagana ak iti meriendaan tayo. Sige laang, Cindy. Jak laing pagarup akas jiti ibaga kanyak ti inam. Jak impagarup ama ipapan iti relihiyon ti saan ta apag kinaawatan. Tong palamlatan ti kayat ni mama. No di mo kayat nga agbreak ta. Saan, Marvin? No anya tinabangon na ka relihiyon. Ison, aging ka iti matayak. Dayta ka di ti pakakitaan, wano pakarukodan ti panagayat. Ti sumurutak iti relihiyon nyo? Ngam day ta ti patakaran ti relihiyon mi. Sorry, Marvin. Ngam siguro,
Nasaysaya at nga agbreaktan, ngam ti sumurutak iti relihiyon nyo. Anya? Kay kayat mo pa yung ag-break ta? Ngam titong palam ti pagayatan ni mama? Sorry. Ngam sa anak apadiktaran kada kayo. Nukasta. Saan ka anapudno iti panagayat mo kanyak? Saan aday ta ti pagrukudan? Adda prinsipyo. Makitam dayta. Kaya't asawan dayta, asaan mo nga inam mo ang naimbag ti katatao dya sinong batam. Kunak no ni Marvin ti makatuluyak. Gaputan na singpot. Nag-sweet. Kanawan pilawak kan kuana. Ngamjak ninamnama akasapulan gayam asumurutak iti relihiyon da. Sakbay amabalin mi ti agkasar. Oh, di sumurot kalatan iti relihiyon na. Jakmat kayat Anita. Respetwag tinadakkelak a relihiyon. Iso asaan amabalin asumurutak iti relihiyon ni Marvin. Nasaya at magtasaan ka si murot iti kayat da. Sana mabalay. Yakmat kayat ano siyak. Uray siyak, tatang. Jak kabaulan. Iso nga rod anak i-break akon ka ni Marvin. Apay nga may nasaan mo dinamag ti may papan iti dayta. Idagar aram pailaken ka. Dayta nga rod mo ti kamalik, tatang. Inton maminsan, am-am iti husto, dahil agaram ken ka. Jakmat nga mininamnama. Ngagsabali kami mat gayam iti relihiyon. Oh, apay anak kaisam ka manan di ta ako mitkita iti cellphone mo. Agar-aram kanyak ni Ariel. Sino manan dayta nga Ariel? Tika klasik iti high school. Kat, kayat mo manan. Nagwapo mat ngamin ita. Kita akman tiladawan na. Oh, atoy, kita am iti cellphone ko. Adamat ngagpaiso itsura na. Napo daw. Ang kasla bakla. Bakla mat nga ibagbagam. Ang paiso mga kasla bakla. Oy, saan abakla daytaan niya? Am-am mo, gaputan na kaadalak lakat nga rod. Okay, makaamo ka nga rod. Atap ko lang, mutkit di dahi jay Agyamanak, takinayat mo tinagpakita kanyak, Cindy. Gaputa kayat ka makita iti personal. Kat talaga adakkel tinagbaliwam. Uray si kamet. Adada pimintas ka ita. Oray si kamot, Pimo daw ka pa'y. Talaga? Wen mat. Sigurado ka kadi. Ngawan pa'y kayan ayat mo ita. Awan ko naklangarudan. Ang mga nusi ka. Agar makadikan ka. Nadakayan ayat ko. Sa bagay, sa anak mo siguro alukwan. Gaputan na bayag tamutan nga agam-am mo. Kan, saan mo't nga ta nagbaliw ti relihiyon mo? Siyempre, saan? Nasaya at mat nga rod no kasta. Apay mo na dagita ti damdamagam. Awan. At idog nga istorya. Iso asaan kon nga istoryaan. Iso ni Ariel, tatang. Kaadalak idi iti high school. Jakmat malagi pa nang iti nakaadalam iday anak kaw. Saan mo't nga importante? Lumalagipdak pa yung ano saanan, tata. Tinapatag, kaya't nagamam mo tayo. Kaya't ko nga ipakam mo, anadalos ti tarigagay ko iti anak yo. Nasayat mo't nga raw no kasta. Ala, ket sapela ko maat, makabirok mo't ti anak ko iti nasingpay, makaduwa na iti tungpal biag. Siyak day tata. Nulakit di, tasong batan nak ti anak yo. Ay, ti anak ko, ti makaamoy iti day tabarok. Sa anak ngagpilpili, iti agbali na maasawa na. Basta nasingpet lakit day, ayusan kanya. Agyaman at tasinungbatan nakmatlangan, Cindy. Namnamaak at inakto ko malukuhan, Ariel. Ikarik day ta. Aywan gayam. Ada party adarayan ta. Sa dino?
Birthday ti may sa agayam ko. Inawis na ti may sa agayam. Kat kunana amang isurutak iti kadwak. Iti kastang, adamot lang ang kadwak, nubilang ta marabyanak nga agawid. O sige, kayat ko dita. Agin inom ka kadima titiarak. Wen, sagpaminsan laang, kan kontrolado. Siga ngay. No kasta nga da okasyon, wen, agin umakmat. Okay. Sige, mapantangarod. Dagasan nak inton malam ije balay. Okay. Apay as sabali mo tintimadlaw ko kan nga Ariel. Itata na kainuman. Saan ang makatal na? Takder at takder. Kat ita, saan mo tin apumanaw itilamisan ti may sa abisita ti gayam ko? Adda nga min nakatukaw ag gwapo. Kat amok nga iso ti punteriana. Gapo ta iso ti sang kakita na itaypay. Sila hislakit ti ni Ariel. Tinasayat. Awisik ta agawid kami na. Ang mga numapasubo pa'y kat makabasbaso lak. Kasaritak tulatan inton saanin ang nabartak. Ibagam kanyak ti agpaiso, Ariel. Anya nga agpaiso, Cindy. Amo ka silahis ka. Cindy. Aklunak dayta. Ngam lablabanak dayto yariknak. Isungarod ang nagaramakan ka. Gaputa kayat kung tagbalbalyo. Kayat ka ngay kasar. Kan kayat ko timadani ti pamilya. Lablabanam? Ngam, rumwarti kinasilahis mo, numabartak ka. Sorry, Cindy. Promise. Sana na maulit. Pasensyaan naklakuman. Oray anyapay ti aramidam. Saan mo na maikat dit a kinataom? Pasensyakan. Ngamjak kayat nga usaranak, tapno laang mailamang day ta a kinataom. Saan ka nga ususaren? Kayat kumitan ti madani ti bukod a pamilya. Sorry, Ariel. Ngamjak maawat day ta a kinataom. Iso anasay-saya at nga ag-break tan. Amnya. Kasla saan kumatan ang makitkita ti baro a boyfriend mo ita? Nagsina kayo ka din? Siyak ka di ti sipsiputam. Saan mat ngay tikas na? Ngam isulaang matimadmadlaw ko. Ala, tapno naragsak ka. Kan tapno ada maichismis mo, kadagiti padam a chismosa. Wan, awan kamin. O anya, naragsakan. Anya matanday ta nga ibagbagam? Saan kumot apakaragsakan ti pan nakapaay mo nga uray kagurgura na? Kasta lang ti ibagbagam, tanakasango ak. Ay na, uray chismo sa ako nam, saan akasta ti ugalik? Amok mati maasi iti padak at tao Ti maibalakad ko ken ka, gayam. Pagtalnaan man pa'y tapusom. Di ka di maumuma nga agay ayat. Ha? Saan ngamin aday ta ayat ti birukam? Saan asika ti mang birok iti dayta? Bayam adumteng tulat ta. Mabalin ang husto ka, gayam. Aklunak. Mabanbanog akmatan nga agay ayat. Kasladyak kayatan. Saan mo nga ibaga, saan mo akayat? Dumteng tulat ta dayta, nga uray saan mo abirbirukan. Aging kayta, saanak pa'y anaadaan iti kaayan ayat, Mr. Lonely. At damat dagiti agar-aram, ngam saan akon nga interesado. To'y pagayam mo, Cindy. Agyaman ak pagayam Cindy, iti daytoy apakasaritaam, ket timakunak, agi na nakalaeng, ngam saan mo nga isarati pusom, itinagan ni ayat. Urayam laeng, adumteng ti husto alalaki, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Cindy, manipod Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika.
Kaniti mat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat manipod. Iti pagayam nga agnagan iti Arnel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaanak iti kaayan ayat. Ngem kayat kupaylaeng ti agaram iti sabali. Ngem daytoy gayam tinangipaay kanyak iti liday anagbalin nga adal kanyak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Arnel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige lang, uminom tabong. Sakti makamo iti gastos ita. Si kanto, matinton maminsan, ha? Ay, katuan Oh, Kat. Kumusta kayo ka ni Joan? Kaslada kayo umuten. Siga man, noon niya ti panagawat mo. Ha? Ay, unay kan, Arnel. Babaero ka talaga. Sikan atin nataera kas kanyak. Agsusukot at talaga ti kaayan ayat mo. Agpilpiliak lang iti ikalay sakto. Kat napintas mo ti sigod a kaayan ayat mo. Nilayla. Wen, ngam agsapsapulak iti mas napimpintas. Hala, ang kitayam. Taamangan no makasapol ka iti kugangi, ako nada. Anya ako gangi. Iso nga rod, ang nagpipintas amin dagiti puntiryaek. Awan ti mainayon ako gangi. Ala, makaamo ka nga rod no kasta. Ala nga rod din. Uminom tayo. Ilibre ka ita. Apay ngayon may ka dito'y dagos ko, Arnel. Ngam awan man lat insangput mo. Ay, nakainumak namin. Dimbagas kami kinibong iti bar. Awan makan dito'y dagos ko. Iso nga ikanak iti igatang ko. O sige, mabit lang ha. At iti sangaribo. Sangaribo laang. Anayam at 3,000 Sige man langan. Nasakit yung ulo ka. Joan, bumawan ka ditan. Ingkan mangisagana iti kananta. Masadutak. Kaya't ko pa iti maturog. Sikan ti mapanagluto. Adya, sika na. Ikanak pa iti kwarta nga igatang ko iti kananta. Tapno bumangon na. Inikang ka matiti Rabia. 3,000 ti dinawat mo. Basta ikanak pa'y. Kurang dayjay. Agbayadak iti dagos ko ita. Kat dayjay ti pagbayad ko. Katayan ti sweldo medyo pagpapayam nga opisina. Awanen nagastos kon. Gimatangak iti nangina a cellphone. Anya? Alan, ikanak pa iti kwartam. Tapno bumangon nak. Tano saan? Maturog aklangan aging gatrabi Alay, ikang kamanin. Alang nga din, bumangon ka ditan. Teng ka gumatang iti taraon. Sa dino man ay tinagturugam idi Rabi ay, Arnel. Iti dagos ti gayam ko, tatang. Damot balay tayo apagawidam. Ngam apay anas kain amaturog ka iti balay ti sa balay. Nabartegak nga ron iti Rabi. Ay, dayta kat ti madikan ka. No kat adda swildom, ingka ibartag. Adi ka kat agurnong kuma. Tapno addan to aramatam into nagpamilya ka. Unay kayon, tatang. Makauma ti kastang ibagbagayo. Ay, Arnel. Agnakam ka kuman. Agbalbaliw kan. Huston, kaslaklak kriminal iti kasta pa nagsasauyo. San matadakas ti imbagak. Ti kunak, agbalbaliw kan.
Agurnong kakit de. Para iti bangunam to a pamilya. Ape, adi mo imbaga nga umay kagayam dito'y balay ita, Layla. Amukmat nga da ka dito'y balayo, no kasta nga awan trabaho. Isa asinapsapak ti inmay. Kaya't ko kumapay ti maturog. Napuyatak ngamin. O sige, inkalat na maturog. Nitatang mulatan ti kasarsaritak. Kan, agdalusak dito'y balayo. Aglabaak pa iti murangyo. Sige, sikat imakam mo. Maturog ak nga rod ngagmalmalam. O nay daytan? Maturog ka ngagmalmalam? Anya ka diti nakapuyatam. Nagiinom kami kadagiti gagayem ko. Nagkakanta kami. Kasday lang. Nawan madi nga inaramid ko. Ay, kaano nga rod ang mapantaag date? Date? Adda ka lang nga rod, dito'y balay. Ay, no jak umay dito'y balayo. Talaga asaan tan nga agkita. Ala, sumardeng kan. Inakon iti silid ko, tinak maturog. Agawid kan tulatan. Ket di naktuririingan na, jak kayat ti masinga. Apo! Ha? Arnel! Oh, anta babae di tarwar. Apo! Kwa? Sige, ingka kitaan no asino dayta. Nasarakak matlaan to'y balayo. Oh, di nakadipastrakan? Dito'y talatan paraangan ngagsarita. Apay! Kaya't ko amam-amo ni tatang mo. Kwa? Inton maminsan tulangan. Oh my God. Itulod ka dyan para daan. Tagawid ka ni Jeda Guzma. Arnel? Apay adi mo pastrakan ta sa nga ilim? Kwa? Saanin? Tagawid matlangan. Adalay bagana. Asino ka, miss? Kapin anom to'y boyfriend ko. Ha? Boyfriend mo ni Arnel? When? Arig na agdandan na kamin. Gaputa ka na yun nga agawid ijay dagus ko. Kat ijaya na maturog. Anya? Kwa? Layla, agpalawagak. Nabayag kayo ka din adwa, anagdandan na? Siguro. At daliman abulan. Kinapod nuna, itala nga nagawid dito balayda. Gaputamat maturugan, ijay dagus ko. Kastagayam. Joan, pumanaw kan. Saan, Joan? Kaya't kumat nga ibagakan ka? Akaayan ayat ko ni Arnel. Anya? Ngamala, siya kung tagpabusoy. Arnel, agwin na swastan. Kasano, Arnel? In-break na kantimay sa a girlfriend mo. Kaya't naasawan. Agmay-may sa akon, a babae itibiyag mo. Nuapay ngamin nga imay ka dito'y balay. Nasa anak na imay. Di jak kumanaduktalan nga dagayam karibal ko di tapusom. Rumwarak. Inaksurutan ni Layla. Apay asurutam. Kaya't ka di asawan dayta. Amas ay ayatam day ang babae ngam iti siya. When? Apay at tinungpanak. Gapot a babaero ka. Hoy, Joan. Awan ti panggap ko amang ikalay-sakan ka. Nga ora impay ko ti amin ko kan ka. Jak kayat asika ti makatuluyak. Ngamin, sadot ka. Kwarta lang ti amom. Ala, rumwarkan dito'y balay mi. Nagalas ti aramid mau, Arnel. Nakasingsingpat ni Layla. Ngam linukom. Tatang. Day takat nga main. Tanukat adda gusto kan ka babae. Kat tutupam adagusan. Nga uray pa'y addaan kan iti kaayan-ayat. Jakon makontak ti cellphone ni Layla, tatang. Uray asino matamalukaw. Masaktan. Ay, sinayang mo ni Layla. Sapay na singpat kan nagagat. Kan kaslamatlakan ka. Addaan itinatalgad at trabaho. Tatang. Ay, awan maun. Kalukwan la amin nga amaw. Imbagak ide nga agbalbaliw kan. Ngam dinak dinengag. Kat nukas tamlatan, awan na saya at aturong tibiyag maw. Pasensya kan baro. Gaputaawanan ni Layla dito'y balay. Nagdardaras itay aldaw anang alay ti kawus na
kat pimanaw. Papanan na kano, nana? Jakam mo, agsangsangit idisimbangpet. Kat kuna na nga agbakasyon pa'y laeng, ngam di na imbaga no sa dino. Kasta ka din, nana. Jak makontak ti cellphone na. Amangan no makontak yo. Ha, Pangasyo, nana. Awagan yo kuma. saan ko ang makontak? Nalabit nga inyofnan ti cellphone na. Surutag ko man ni Layla itinapanan na. Kaya't ko akasarita. Jakam mo no sa dino tinapanan na, tadi na imbaga, baro. Apay akas tatirupam nga imay dito'y balay, Arnel. Bong, kasano nga tanda ito eh. Jak matan makontak ni Layla. Namuan nan, akayan ayat ko ni Joan. Daytan ti ibagbagakan ka. Kaslajak kabala na mapukaw ko ni Layla. Saan na bale? Tadamat ni Joan. Oh, di ayos lang nga oray mapukaw mo ni Layla. Ni Layla ti talaga nga ayatek, Bong. Saan a panagayat dayta, Arnel? No di kat pananggundaway kadagiti babae. Bong, Tinasayat nga ramidam. Amerism anaimbag. No asino at talaga ti ay ayatam kadalay lakan Joan. ni Layla ti talaga nga ayatek. Saan kun nga ayatin ni Joan? Hello, Layla. Agyaman akta na kontak kamatlangan. Anya ka di pa'y tiibagam kanyak. Kat naglawag alinukunak. Nagpapasuyak matan. Iso adi na kumanrangrangan pa'y. Agkalay sa ta kuman, Layla. Anya? Agkalay sa ta kuman. Agsublikan ta kalay satan. Sigurado ka? Wen, agsublikan. Taurnusen ta ti panagkalay sa ta. Wanya, nakasagana kayo kadin tatang. Intayon iti balay da Layla. Sigurado ka akayat nang agkalay sa kayaw? Isungarod ama pantadumano nen tatang. Ala, intang aruday. Nasaya at mat nga raw, takayat nakalatta. Nga uray linukaw. Awan parikot kanyak no kayat ni Layla ti paikalay sa ken ka, Arnel. Ala basta ikarim adi mo kumanlukwan. Wenana, sana na maulit ti nagbasulak. Sigurado ka kaday, Layla, balasang kaw. Apa ikalay sa ka ken ni Arnel? Wan, tata. Sigurado ka. Wan, tata. Una, tanarigat no mapilpilitan ka. Kahit kung namat asigurado ka, hindi ala. Agkalay sa kayo nga ruden. Pagsaritaan nyo no kaano ti kayat yo apan agkalay sa. Adamat tarakan ko abaka. Kan adapay baboy ka. Dagi jaya ti mapartay. Agkalay sa kami ni ti kabita na panawen, tatang. Nay, adamat babae ang nakatugaw iti paraangan, Arnel. Ni Joan. Apay nga adamanan day ta babae. Winaswas kon ti amin kada kami, tatang. Anya nga iti umay na ibaga. Arnel, Apay nga da ka manin. Imbagak matan adikan kayat. masikugat. Anya? Masikugat. Iso nga ikalay sana kon. Tano saan? Ang mga nanya ti aramida kiti biyag ko. Kat mairaman ti sikog ko. Anya? Ay, saan adito'y paraangan ti pagsaritaan niyo? Ala, umay kayaw. Umunag tayaw. Tapagsaritaan niyo ana imbag day ta aparikot yaw. Nasken nga ikalay sanak ni Arnel, tata. Gaputam masikuga kon. Kagap-gapok iti doktor. Kat masikugag, Arnel. Amangan no sana siyak ti amaday ta. Anya? Kasta ti sawam kanyak. Idin to tay jay kadagos kong agnanaad. Arnel, tangay masikog. Ala, takdram day ta. Saan, tatang? Diyak kayat. Saan akong apumanaw dito'y balayo? Tata, agnaad akong dito Ikalay samon ni Joan, Arnel. Saan, tatang? Ni Layla ti ikallaysak.
iti kan itong adinak ikalaysa. Dakas ti aramidak. Kat sikat ti mapabasol. Jak kayat ti kasken ka asadot. Kan kwartala ti amuna. Pinagay ayamang kalaeng. Maawatam ka di. Oray anyat ibagbagam. Saan akon apumanaw dito'y balayo? Layla, agtaraitan. Pumanaw tan dito eh. Umadayo ta. Ha? Anya ti parikot? Masikog ni Joan. Kat dinan kahit ti pumanaw eh, balay. Anya? Umadayutan dito eh. Sikat ti kayat ko ngay kalaysa. Kunak no awanan parikot, Arnel. Ngam nakarkaruman mo't gaya man. Awan ti parikot. Basta umadayutan dito eh. Pumanaw kan. Layla, Pumanaw kan! saan? Sikat ti kayat ko ngay kalaysa. Saan nakapaikallaysakan ka? Manipod ita. Saan kan nga agpagpakita kanya? Layla. Di na karakupan! Kagurgura ka! Kagurgura ka! Agawid ka kit din, Arnel. Sangwam ti parikot mo. Bong, Ala, itulod ka ni Jay Balayo. jak kayat ti agawid. At ay ni Joan. Dinan kayat ti pumanaw. Kasano, kat masikugmatan ako nam. Anya ti aramidak. Kaguran ako ni Layla. Agawid ka. Kat agsarita kayo ana imbag ka ni Joan. No talaga adi mo kayat nga ikalaysa. Di ibagam kan kwa na. Agpilit nga ikalaysak. Tano jak ikalaysa. Amangan ka nun dakas ti aramidan na iti bagina. Kat may raman ti sikog na. Daytaitan ti dakas. Agparikutak bong. No dakas ti aramiden na iti bagina. Amangan no sika ti mapabasol. Kan amangan no makonsensyakan tumatlaang. Isu anas kan ngay aywam. Narigatan no ipaypayso na ti kasta nga imbagana. Imbagakkan kan Arnel. No dinak ikalaysa. Dakas ti aramidak. Sige. Ikalaysa ka. Ngam di ka mang namnama nga ayaten ka. Sige. Awan parikot iti dayta. Basta ikalaysanak. Kat agnaedak meten dito balayo. No apay ngamin adi ka nagananad. Gaputa talaga akayat ko ang maadanta iti anak. Iso nga ita, ikalaysanak. Tanusan, talaga nga aramidak ti imbagak. Kat sika ti mapabasol. Ingkalaysak ni Joan ngam ni Layla ti talaga nga ay ayatek, Mr. Lonely. Nga aging ita, isulat ta ti ay ayatek. Nalidayak man, ngam awanen mabalin ko. Tuy pagayam mo, Arnel. Arnel, pagayam ko, dayta ti bunga, ti kina playboy mo. Ala, sursurwam nga ayaten itinapudno ni Joan. Ket no anya dagiti di mo kayat kan kuana, ibagam itinasayaat. Ket agpada kayo nga agbalbaliw, tapno naragsak ti bangunan nyo a pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Arnel, adinan inlanad ti Andres na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan alanda, ako nana. May sakmet nga agdengdengag iti drama yo iti YouTube, Mr. Lonely. Ket naawisak amang ipatulod iti pakasaritaak, tabareng mapagasatan ama idrama. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Landa, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely.
Kabarbaroak dito'y nga opisina. Ngam addan adagos gayam ko. Si Katimay Summerly. Una, agpagayam ta. Tamok nga kinkinawatan ta. Sa bagay, agpada ta medyo adda mabalin na itibyak. Husto ka. Hangam, mas dawak man kan ka. Taapay adi mo kayat yag trabaho, iti mismo a negosyo yun. Jak kayat ti kanayon ang maistriktuan. Amin agaraw ko, sipsiputan damamakan papa. Masurunak. O, Kat, amuda dito'y kang agtrabaho? Wan, gapu tayong baga ni boss. Ti boss tayo dito'y, kat gayam damamakan papa. Ay, iso ka di nga inawat da ka dito'y? May saday ta rason. Kan siyempre, adamot at talaga bakante at trabaho dito'y. Iso anawat na. Angam, hoy, Landa. Kaslamadlaw kung gusto ka ni Franco. Pagkunaamat. Nakadkadlaw launay. Husto ka. Gusto akan ko na. Damo pa'y laang apan nakakitakan ko na. Kat nakarik na akon iti panagayat. Kat iti mabiit, agbalinan anobyok. Masiguradok data. Ha? Pikutam ka di? Nunaskan nga aramidak data. Aramida. Oh, kape para kan ka, Franco. Ingatangan kan. Total, break time mo tan. Agyaman hak. Ngam, naggastos ka pa'y laeng. Manumat la data. Barya laang data para kanya. Agyaman na ka. Franco, aglunch tayo kada Marley, ha? Di kagdanag, siya kunti makaamoy ti gastos. Ha? Mapan tayo iti paborito ka restaurant. Sige, sigati makamo. Ala, agkape ka nga rodan. Ang mga no agbaawan day ta kape. Oh, kasano? Lunch break mo 10. Rumor tayon. O sige, rumor tayon. Urayan talaang ni Franco. Talo tayo kadilaeng? Apay, asino pa'y ti kayat mo nga awisan? Ni Gilbert. Ni Gilbert? Madlaw ko nga gusto ka kankwana, bakla. Wen, naure adan kaayan-ayat na. Okay lang, date na. Mala, inka nga rod awisan ni Gilbert. Taintay ag-lunch nga upan. Aday tandag iti order tayo. Ibagayo lang, no, dapay kayat yo. Taniiso ti inayon tayo. Nagado day ta in order yo, Landa. Ang mga no di tay kabalan nga ibusen. Klas a restaurant to'y nangawisan nyo kada kami. Awan pagbayad ko dito'y. Di kagda na Gilbert. Siyak ti makamo. Basta ti aramidan tayo, katmangan. Di ka agdanag. Taado ti kwarta ni Landa. Wen, siyak ti makaamo. Basta ti aramidan tayo, kat ag-enjoy tayo amangan. Hoy! Kaslan nakaragragsak ka. Gaputan nakadwa tayo ni Franco ang nag-lunch ha. In love ka talaga kan kwa na, bakla. Angem, kasano no dan girlfriend na? Adda girlfriend na? Amo, i-break nanto, gapo kanya. Woy, sigurado ka? Basta aramidak ti amin, tapno agtinag kanyak ni Franco. Sa bagay, itiday ta kinapintas mo. Ay no, imposible asaan ama in love kan ka ni Franco. Kinapudno na. Adud ababalasa nga gusto kan kwa na dito'y opisina. Kasta? Ngem, saan atutupan ida ni Franco? Katsak, anya ti panagkunam. Tutupan nakngata ni Franco? Siyempre! Napintas ka, ken adu ti kwartam. Imposible mo't adi nakakayat ni Franco. Jak agsayang iti kanito. Aramidak ti amin, tapno agtinag kanyak ni Franco.
Sakbay nga itulod ka iti balayo, mapantapay iti bar. Sanen, isardeng mo dito yan, tadumsaga ko. Di kagdanag, Franco. Siyak ti makaamo iti gastos. Kayat ko ti uminom. Kaduan na. Kas iti na ko na. Siyak ti makaamo iti gastos. Sige, uminom na. Adday tandag iti order na. Sigod ka di nga uminiinom ka iti arak? Wan, ngam italamanan nga uminumak. Gaputa si kati kadwa. Panagrik na, kat natalgada. Kasi kati kadwa. Landa. O ala, danggayan nak nga uminom, Franco. Franco, I love you. Nabartek kan landa. Umay kan. Rumuartan dito'y bar. Saan? Kaya upay na uminom. Ano pa iti kwarta? Umay kan. Rumuartan dito'y. Yawid na ko ni Jibalayo. Sikan ti mga drive iti kotse, ha? Nay, nakariing kagaya main balasang ka. Sakit ti ulo ka. Ha? Sa dino tayan ko. Asino ka? Siyak ti ama ni Franco. Nabarte ka idi rabi eh. Saan nga mo ni Franco no sa dino ti pangituludan nakin ka? Iso nga inyawid na kan dito'y balay. Kat impaidda na ka dita sofa, ta nabarte ka. Ha? Ayan ni Franco. Rimwar. Tunggal Domingo nga main, kat rumarda iti kaayan-ayat na. Mapanda makimisa. Anya? Kaayan-ayat na? Wain. Balasang ko. Saan na kan nga inuray ni Franco ang makariing? Tanasapa da rimwar. Takalpasan ti pan nakimisa da. Sumarong karda pa itinaganak ni Sheila. Taidjay ti pakaangayan to ti kalaysada. Kalaysa? Wain, balasang ko. Intun umay abulan ti kalaysada. Lukas ta. Agkalaysa gaya man ni Franco. Wain, balasang ko. Umay ka. Teng ka nagsopas. Nakaluto ak iti sopas. Okay, tata. Kaya't ko araman ang tiluto yun. Tata, baknang ka di ti pamilya ni Sheila? Saan nga isuda ti makunaabak na ang balasang ko? Agpapada kami lang iti kasasadi ti biyag. Agmulmula kami lang iti nateng. Tata, amuyo ka di nga gusto akin ni Franco? No siyak ti ikalay sana, mairanod kayo iti kinabak ng mi. Ha? Lakay kayon, tata. Kat iti day ta akinala kayo. Rumbang nga aglang ay kayo kuma. Kat saan kayon nga agmulmula pa'y itinatnatang. Ipasyarda kayon to iti sabali a lugar, tata. Ha? Ag gusto akin ni Franco. Numaallo ko yu asyak ti kalay sana. Saan kayon ton nga agrigat iti biyag. Nangruna kada kayo, tata. Nasaliwan-wan ton ti biyag yu. Day talaangan again enjoy tar aramidan nyo. Kuha nga main balasang kao. Saan apinilitan ti makuna nga ayat? No pilitam, saan kayon to anaragsak? Angam no agpada kayo nga agin inayat, agpada kayon to anaragsak. Panagkunayo ka di, kat saan nak amaayat ni Franco, tata? Iti daytoy, akinapintas ko? Nasaya at ti ugali ni Sheila balasang ko. Iso pa nagkunat, kat saan to nga isukat ni Franco? Sige, para makita, tata. Adda ka di panggap mo ang mangagaw kini Franco? Manipod iti kaayan-ayat na? Saan ko nga agawan, tata? No di ka, ni Franco mismo, ti umasidag kanya. Napintas ka, balasang ko. Iso nga urayam langan ti lalaki ang mangayat kan ka itinapudnaw. Naragsak ti ayan-ayat da Franco ken Sheila.
isuabay am kumaidan. Basta ibagayo kin ni Franco, asyak ti ikalay sana. Agayatak launay kan kwa na. Kat iso ti kayat ko, nga agbalin nga asawa. Rumwarak ko ma. Ngam nga po tayong nawagan nak nga umay ka. Isuasaan ako na rimwar. Kasapulak ti kasarsarita. Ay, among kadi. Agkalay sa gaya man ni Franco. What? No kasta? At dagaya man kaayan ayat na. Jack itulok akasta. Ay, naladawon landa. Agkalay sa gaya man ni Franco. Kayat ko akasarita ti kaayan ayat ni Franco. Tapalak iti kwarta ti rupa na. Tapno adaywan na ni Franco. Agbaligi ka nga ta? Wana, siyak pa iti ko na. Amin akayat ko, matungpal. Ala kitaan ta no agbaligi ka. Tulungan na, tapno makasaritak dayjay akaayan ayat ni Franco. Nasayangat man, tayo manugot ka amakisin narak kanyak diti restaurant. Anya ka diti masapol mo kanyak, ma'am. Saan ako ngagpalpalikaw pa'y? Mano ti kayat mo agatad nga itad ko kenta? Tapno laang liklikam ni Franco. Ibagam no mano, ta itad ko kenta. Ikanak iti kwarta? Tapno laang liklikak ni Franco? Kasta nga ron, iso nga ibagam no mano agatad ti kayat mo. Itad ko kenta. Basta liklikam mo ni Franco. Mano atawan min nga agayan ayat ka ni Franco. Napudno kanyak. Kat kasta akmat kan kwa na. Umadanin ti kalay sami. Kat saanin ama itantan pa'y dayta. Nayunak tigatad nga itad ko kanka. Basta makiwin naswas kankin ni Franco. Nakurapay laang ti panagbiag ni, ma'am. Ngam laragsak kami. An-anuwag ta kwarta, ma. Nung naliday tumat laang ti biag ko. Nga uray dakkel agatan? Saan ko akali kaguman ti dakkel agatad? No ti katukad na. Kat ti panagliday mi ka ni Franco. Ngam kasanon, no siyak at talaga ti kayat ni Franco. Panakunam ka di? Kat nalakalaang ama ibaw ingkan ka ti panagayat na kanya. Babaan iti kwartam? Ngam sige, umanogotak nga iso ti kasaritam. Karkaritan nakgaya mo. Kasanon, no agbaligi Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Kat awan ti asino man ama karakrak iti dayta. Nga agpapankan ka. Oh, anya tinakuna ni Sheila. Nakarit dayjay a babae. Ako namlan asino akapintasan. Napimpintasak nga adayong iso. Napintas ni Sheila. Angam, simple lang ti pintas na. Ngam nasken asyak ti ikalaysa ni Franco. No isuda ti na ituding iti tunggal maysa, awan mabalin mo. Bayam idan, mangkita kan iti sabali a lalaki. Ngamin, sika ti nakababain iti kastang araramidam. Awan pa'y ti kinayat ko ay jak na ala, Marley. Depende day talanda. No ni Franco, amangan no saan kang agbaligi. Ngamin, addan ay ayatan na. No siyak ti ikalaysam, si dadaan da papakan mama amang ipaimakan ka iti negosyo na. Kat si kan ti mangimaton. Kan saan laday ka? Mairaman pa yan ni tatang mo iti kinabak ng mi. Saan mi akali kaguman ti kinarang ay tibiyag? No ti katukad na, kat panagliday. Masursuro nakto nga ayatan, Franco. Gaputan na pintasa, kan ado ti kwarta. Lading itak, ngamjak isukat ni Sheila kan ka. No awanan ti bagam, umuna akong arumwar dito yung restaurant. Mabiit lang. Kaya't ka pa'y ama kasarsarita. Ay ayatek ni Sheila, kat jak isukat kan ka. Kat saan na kuman ariribukan pa'y. Taulitak, agkalay sa kamin kini Sheila.
ket pangaasim tasardengan na kamin. Apay ngamin nga ipilit mo ti bagim iti dayta lalaki no di nakamot kayat. Ay, ayatak nga rod, mama. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Di mon ipilit ti bagim. Sika ti nakababain iti kasta nga aramidam. Basta kayat ko atulungan dak, mama. Saan arumbang amatuloy ti kalaysta ni Franco? Taan niya ti kayat mo nga aramidan mi kan ni papam. Padukot mi dayta lalaki. Wan, mama. Kat umadayo kami ditoy. Ayan ka di ti panunot mo, Landa. Anya a klase ti panunot ti atakan ka. Nga, mama. Landa, saan nga amin akayat mo kat matungpal? Kandi ka agar aramid iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Sardengam daytan a lalaki. Kat manipod ita, ijay kan negosyo tayong agtrabaho. Agikat kan dita pagtrabahoam. Patgandak ko, mama. Maudin da ito akid daw ko kada kayo. Saan ang mabalin ti kayat mo ang mapasamak? Agar aramid kala iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Isardeng munday ta akin na maag mo! Oh, makitam da Franco kan Sheila. Agbagay dala unay. Nagpintas ni Sheila. Bagay na ti wedding gown na. May, Naragsak da. Iswasaan mo na dadaalan dahi ta kinaragsak da. Naragsak kan tumet, numasarakam ton ti lalaki aparagan ka. nasakit mo Masaksakit anak ang makakikita ka daw. Ay, awan ti rumbang apakasaktam. Gapo, tasaan kayo matanagayan ayat kan ni Franco? Pulos, at di na kainaram. May, ay, tinasayaan. Umasidag tayo di ayat ta. Takablaawan tayo da. saan? Ala, pumanaw tayo dito. Kunak mano, may mo idakablaawan. Saan? Kat manipod ito. Diyak kayatan ang makita ida. Apay mat. Gapot ang masairak lang. Ala, umay ka naman. Umanaw tayo dito. Nag-resign ako iti trabaho, mama. Agtrabaho aklaan iti negosyo tayo. Iti kasta, saan kon ang makitkita ni Franco? Nasaya at launay, Landa. No idi kumapay, di saan mo kumanakita day talalaki a pagmamauyungam. Pudno asaan kami anagayan ayat, mama. Ngam talaga ngamin nga ayat. Baliwam ti kasta nga ugalim. Ano anya ti kayat mo, nas ka na matungpal. Tasaan nga amin na kayat mo, kat maipaaykan ka. Mama. Kan laglagi pam, Landa. Tinapudno nga ayat. Saan amagatang ti uray mano agatan. Iti saan na nagbayag, nagsabat ti dalan mi kini Franco, Mr. Lonely, kat kasta unay a panagbain ko iti dayta gundaway. Nagkinumusta kami, kat nasauna a naragsak ti pamilya a binangon da kini Sheila. Alakastan, kat agyamanak, tuy pagayam mo, Landa. Agyamanak pagayam Landa iti dayto apakasaritaam, dayta a napasamak, ket agbalin nga adal ken ka. Asaan agapu ta adu ti kwartam, ket kabaelam at tagikwaen ti amin akayat mo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Alanda, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kaparang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.